तुम्ही सगळे भांगर हाडून घाला, प्रत्येक तरेचे वेगवेगळे भांगर घाले, पण मंगळसूत्रच जर घालेना जाल्यार बायलेक सौभाग्य मेळना। हांगा जाल्यार तीच तशा प्रकारची करतले की एक मसुदा आमी मुखार मांडला, तात्पुरतें सोल्युशन काडला, पण हे सोल्युशन परफेक्ट ना ते हांवें स्वता मुख्यमंत्र्याक सांगलें। विधिमंडळाच्या मुखार जेन्ना विशय आलो तेन्ना हांवें कांय प्रश्न मांडिल्ले उघडपणे, आनी खंयच्याच आमदारान एक प्रश्न विचारलो ना। हांवें सांगलें की हातूंतल्यान कांय गोश्टी घडटल्यो, ताजें कितें? पयली गोश्ट म्हणजे ही जी डायव्हर्सिटीची स्कूल्स आसात, ह्या स्कुलांनी गेल्ल्या वर्सा जेन्ना कोर्टान केस चलताली तेन्ना माध्यम बदललेलें, तांणी माध्यम बदललेलें म्हणून थंय पेटिशन दाखल जालें, ताजेर स्टे हाडलो कोर्टान। ह्या केसीचो निकाल जालो ना, लक्षांत दवरात, ती विथड्रॉ केले केस। हो निकाल हें जालो, केस भायर पडली। केस भायर पडले नंतर ज्या शाळांनी म्हाका सांगात कोर्टाच्या आदेशाची पायमल्ली केल्ली, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केल्लो, तांकां आमी रिवॉर्ड केल्या। हांवें जाल्यार लोक म्हणचे ना तांकां रिवॉर्ड केला म्हणून, आमी तांकां कितें उत्तर दिवप? दुसरी गोश्ट की शाळा नवी काडपा खातीर जे डिस्टन्साचें प्रोविजन आसता, 1.5 किलोमीटर किंवा 2 किलोमीटर, ते प्रोविजन आतां काडलां। हाजो सगळ्यात फटको कोणाक बसतलो खबर आसा तुमकां? सगळ्यात मोठो फटको हाजो सरकारी शाळांक बसतलो, सरकारी प्राथमीक शाळा। आनी जेन्ना ह्या प्रायव्हेट स्कुलांच्यो व्हडले बिल्डिंगार आशिल्ल्यो प्रायमरी स्कूल जेन्ना सुरू जाल्यो तेन्ना एक 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 सरकारी शाळा हळूहळू मरत वतली आनी ती बंद पडटली। हें जाळ घडपाक लागलें। आज म्हणजे डोंगरेर हांव प्राथमीक शाळेंत गेल्लो, थंय पांचवेक सरासरी 30 ते 34 भुरगीं येतालीं। अंदून टिचरीक विचारलें कितलीं भुरगीं आयल्या, ते म्हणलें 12 भुरगीं, बाकीचे भुरगीं प्रायव्हेट स्कुलांत। हांवें प्रश्न विचारलो मुख्यमंत्र्याक की लोक कशें म्हणचे ना, प्राथमीक शिक्षण दिवप ही पळय तुमी जबाबदारी सरकारची। सरकार आपली जबाबदारी टाळपाक शकता। सरकारान अशें म्हणपाक जाता की ना आमी प्रायव्हेटाक प्रोत्साहन दिवया आनी पडूं त्यो सरकारी शाळा बंद, अशें आमच्यानी म्हणपाक जाता? ह्या कांय प्रश्नांची उतरां हांवें मागलीं, तांचो जापो म्हाका मेळूं ना। जापो मेळना म्हणून हांव अस्वस्थ आसा।